बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और अडेला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनें भी मौजूद थीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुनान भी मौजूद थे। तो इस दौरान पुलिस के साथ टकराव हो गया। पुलिस ने पूरी बदमाशी और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर तशद्दुद किया। ये तमाम क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक भारतीय सियासतदान ने मोदी को इस्तीफा देकर चाय बेचने का मशवरा दिया है और कहा है कि मोदी कमजोर तरीन वजीर आजम है। इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आज अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली के इजलास के दौरान बड़ी जबरदस्त तकरीर की है और खास बात इसमें यह है कि हिंदुस्तान को बड़ा तगड़ा किस्म का और करारा किस्म का जवाब दिया है। वो क्या सूरत हाल थी और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तारीफ भी कर दी। मेरा ख्याल है कि शायद जिंदगी में पहली दफा उन्होंने इमरान खान की तारीफ की हो। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत ने दरियाए चनाब में एक रोज पानी रोकने के बाद दोबारा छोड़ दिया है। मैंने आज सुबह के वीलाग में भी ये बात कही थी कि आल दो के सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया जा चुका। आल दो के आबी जारहियत का सिलसिला जारी है और हिंदुस्तान अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को टेंशन दे सके, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका और वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान का पानी रोकने में कामयाब हो जाए। तो मैंने कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सके या उसे ज्यादा देर तक रोके रखे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि वो इस मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। चलें, ये डिबेट पहले काफी दफा हो चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का पानी टेक्निकली रोक ही नहीं सकता। वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है और जानबूझकर ओछी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। और मुझे पूरा यकीन था कि ये पानी रोकने का सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा और बहुत जल्द हिंदुस्तान पानी छोड़ देगा और अल्टीमेटली ऐसा ही हुआ कि हिंदुस्तान पानी छोड़ने पर मजबूर हो गया। अच्छा, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि हमें पता है कि अगर इमरान खान फिर आ गया तो वो किसी और का सियासी वजूद बर्दाश्त नहीं करेगा। तो राना सनाउल्लाह साहब की ये बात सुन के बड़ा क्लियर होता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए वो सियासी नोयत के थे, वो इंतकामी नोयत के थे और इमरान खान साहब को जानबूझकर जेल में रखा गया है और अदालतों को भी इस हवाले से मैनेज किया गया, पुलिस को भी इस हवाले से मैनेज किया गया और पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से रिहा ना हो जाए। क्योंकि राना सनाउल्लाह का पता है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग या नून के लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, करप्शन के मुकदमात बनाए गए, पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, उन्हें जेलों में बंद किया गया। तो अब मौजूदा हुकूमत भी इमरान खान के खिलाफ सियासी और इंतकामी महाज बना के बैठी हुई है और उनको पता है कि अगर इमरान खान जेल से रिहा हो गया तो फिर अवाम इमरान खान के पीछे लगेगी और वंस अगेन इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाएगा और उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर इमरान खान आ गया तो फिर वो छा जाएगा और फिर जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं उनका सरवाइव करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अच्छा जी, अडेला जेल के बाहर आज बड़ी अजीब सूरत हाल तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पुलिस का शुरू से ही ये वतीरा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एहतजाज नहीं करने देना, उन्हें घरों से बाहर नहीं निकलने देना, उन्हें इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश नहीं करने देनी। और जब से इमरान खान गिरफ्तार हुआ है या ये समझ ले कि जब से 9 मई के वाकयात हुए हैं उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन जारी है और मुसलसल झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं, एहतजाज नहीं करने दिया जाता, जुलूस नहीं निकाल सकते, घरों से बाहर नहीं निकल सकते, लॉन्ग मार्च नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश करें तो उनको पकड़ा जाता है, उनको डंडे मारे जाते हैं, ख्वातीन की बेहुरमती की जाती है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अदालत के हुक्म के बावजूद भी इमरान खान साहब से मुलाकात प्रॉपरली नहीं करवाई जा रही। प्रॉपरली से मेरा मतलब यह है कि बस जिन की मर्जी के मुताबिक है, यानी कि अडेला जेल का सुप्रीडेंट या जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि वहां पे एक कर्नल है जिसकी मर्जी चलती है, तो उसकी मर्जी के मुताबिक जिसको वो बेहतर और मुनासिब समझते हैं
اس سے ملاقات کرواتے ہیں، لیکن خاص طور پر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کی ملاقات کافی عرصے سے نہیں کروائی جا رہی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ علیمہ خان سے ان کے کیا ایشوز ہیں، یا علیمہ خان سے کیوں اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں علیمہ خان کیا ہے، کوئی وہ دہشت گرد ہے، یا اس کے پاس کوئی بم بارود ہے، یا کوئی وہ ٹیررسٹ ہے، یا جیل کے اندر جائے گی تو کوئی نہ کوئی دھماکہ ہو جائے گا، یا وہ زبردستی عمران خان صاحب کو وہاں سے چھڑا کے لے آئیں گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات کا خوف ہے کہ علیمہ خان اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب انہیں کچھ اسپیشل ٹاسک دے دیں جو کہ شاید حکومت افورڈ نہیں کر سکتی۔ تو آج بھی علیمہ خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، وہ احتجاج کر رہے تھے، اور ان کا احتجاج اس بات کے اوپر تھا کہ عمران خان کو جیل میں ناجائز طور پر رکھا گیا ہے، اور ان کا اس بات کے اوپر احتجاج تھا کہ عمران خان صاحب کو جلد رہا کیا جائے۔ تو جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے نعرے لگانے شروع کیے، تو پولیس نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا، ان کو مارا پیٹا، تشدد کیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور ڈنڈے برسائے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک ریاست کی طرف سے میں اس کو بدماشی کہہ سکتا ہوں، گنڈا گردی کہہ سکتا ہوں، اس کو میں لا قانونیت کہہ سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی سیاسی جماعت اگر احتجاج کرنا چاہے، جلسہ کرنا چاہے، جلوس نکالنا چاہے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، تو اسے نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن یہ خاص طور پر قانون کی خلاف ورزی جو کی جاتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کی جاتی ہے کہ وہ احتجاج نہیں کر سکتے، وہ کسی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ کوئی جلوس نہیں نکال سکتے، وہ کوئی تقریر نہیں کر سکتے، وہ کوئی نعرہ بلند نہیں کر سکتے۔ تو پولیس نے بہرحال آج بڑی بدماشی اور گنڈا گردی کا مظاہرہ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پٹائی کی، ان کے اوپر تشدد کیا، اور الٹیمیٹلی عمران خان کی دو بہنوں کی ملاقات کی اجازت مل گئی، نورین خانم اور عظمیٰ خانم، اور قاسم زمان، ان کو اجازت ملی ہے، لیکن علیمہ خان کو اجازت نہیں ملی۔ دو بہنوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، اپنے موقف کے اوپر کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں۔ تو یہ اڈیالہ جیل کے باہر جو صورتحال بنی وہ یہ تھی۔ اچھا، عطا اللہ تارڑ صاحب نے آج قومی اسمبلی میں تقریر کی۔ ان کی تقریر بڑی زبردست، میں کہوں گا بڑی شاندار تھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ خاص طور پر اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی صورتحال ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب وہاں پہ حکومتی لوگ بھی موجود تھے، اپوزیشن کے لوگ بھی موجود تھے، کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف تقریر نہیں کریں گے، صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ابھی یہ ٹائم ایک دوسرے کی مخالفت کرنے کا نہیں ہے۔ مخالفت کرنے کے لیے بہت ٹائم ہمارے پاس ہے، جب یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کی جو صورتحال ہے، تو اس کے بعد ہم آپس کے جو بھی معاملات ہیں وہ چلاتے رہیں گے، لیکن ابھی یہ ان باتوں کو کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا میسیج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی تعریف بھی کی گئی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کو بڑا تگڑا قسم کا اور کرارا قسم کا جواب دیا گیا۔ یہ ساری صورتحال میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 1965 کی جنگ ہوئی تو اپوزیشن لیڈر کے دادا جنرل ایوب خان نے کہا تھا کہ دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اب یہاں عمر ایوب صاحب کے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے دادا جی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپوزیشن کو پورا خوش کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بات کرنے سے وہ خوشی محسوس کریں گے اور اچھا محسوس کریں گے۔ میں آج کسی لیڈر کو برا یا اپنے لیڈر کو اچھا نہیں کہوں گا، آج صرف پاکستان کی بات ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ اس ایوان سے وہ کلپ بھارتی میڈیا کو ملیں جس میں وہ ہمیں لڑتے ہوئے دکھائیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ عمران خان بھی اتنا ہی اچھا ہے جتنے دوسرے سیاسی لیڈر اچھے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید عطا اللہ تارڑ کے منہ سے پہلی دفعہ عمران خان کی تعریف نکلی ہو کہ اس صورتحال کی وجہ سے عمران خان کو اچھا کہنا پڑا۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑا کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، عمران خان صاحب کو پیرول پہ رہا کیا جائے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ہیں
اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں، تو ان کو بھی اس مشاورت میں شامل کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق، یعنی کہ جب نواز شریف صاحب جیل میں موجود تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت بھی نواز شریف کی پیرول پر رہائی ہوئی تھی، تو عمران خان کی بھی اگر پیرول پر رہائی ہو جائے اور آل پارٹیز کانفرنس میں وہ شرکت کر لیں تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کیا گیا تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ کچھ اچھا میسج نہیں ہوگا، کیونکہ پھر پوری پاکستانی قوم عمران خان کے پیچھے لگ جائے گی اور موجودہ حکومت کا سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا جی، طاہر صاحب کہتے ہیں ہم آپس میں بعد میں لڑ لیں گے، یہ وقت ایک آواز ہونے کا ہے، دشمن مکار بھی ہے، بد نیت بھی ہے اور بیوقوف بھی ہے، جس نے پہلگام جیسی جگہ فالس فلیگ آپریشن کا انتخاب کیا جو پاکستانی سرحد سے سینکڑوں کلومیٹر دور ہے۔ اگر پاکستان سے دہشت گرد جا کر آپ کے علاقے میں حملہ کر رہے تھے تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی 9 لاکھ غاصب اور قابض فوج کیا جک مار رہی تھی؟ قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں پر مظالم ڈھانے کے سوا کچھ اور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی جب کوئی کشمیری شہید ہوتا ہے تو کیوں مائیں اپنے پاکستان کے پرچم میں دفن کرتی ہیں؟ یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ جذبہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کی وجہ سے ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں آج بھی نعرے لگتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پہ ڈسکس کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کشمیر اگر آزاد ہو گیا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ہندوستان سے واپس لے لیا تو ان کو حق خود ارادیت ملے گی یا وہ علیحدہ سے اپنا ملک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کشمیری لوگ انڈیپینڈنٹ خود کو سمجھتے ہیں، وہ نہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے کہ کچھ حصہ ہندوستان کے پاس ہے اور کچھ حصہ پاکستان کے پاس ہے، یہ جو سٹیٹس ہے یہ سٹیٹس کو ہی رہے گا۔ کشمیریوں کو کبھی بھی حق خود ارادیت نہیں دیا جائے گا، نہ تو پاکستان کشمیر چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور نہ کبھی ہوگا، نہ ہندوستان کشمیر کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اگر کبھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی، یہ بات آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں کہ کبھی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ اگر کبھی جنگ ہوئی تو وہ کشمیر کی وجہ سے ہوگی، اور اگر جنگ ہوئی تو وہ تیسری ورلڈ وار ہوگی جو کہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا یہ جو بات کی جاتی ہے نا کشمیریوں کے حوالے سے، یہ ڈائلاگ کی حد تک تو ہو سکتی ہے لیکن پریکٹیکلی اس کا ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پہلگام واقعے کے 10 منٹ بعد درج کیے گئے مقدمے میں لکھا گیا کہ سرحد پار بیٹھے آقاؤں کی اماں پر یہ حملہ کیا گیا۔ حالانکہ پولیس وہاں 1.5 گھنٹے بعد پہنچی تھی لیکن مقدمہ 10 منٹ میں درج کر لیا گیا۔ بھارتی فورسز نے منصوبہ بندی کے تحت وہاں کسی کو پہنچنے نہیں دیا، ان کا خیال تھا کہ فالس فلیگ آپریشن کامیاب ہوگا۔ انہوں نے راحت اندوری کا شعر پڑھا کہ سرحد پر تناؤ ہے کیا، پتہ کرو چناؤ ہے کیا۔ انہوں نے بھارتی ریاست بہار میں ہونے والے انتخابات کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ ان کا خیال تھا کہ کامیاب فالس فلیگ آپریشن کریں گے۔ کہا گیا کہ صرف ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ اس حملے میں ایک مسلمان بھی شہید ہوا۔ اچھا، نریندر مودی کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب بھی الیکشن سر پہ آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور لگاتا ہے، کوئی نہ کچھ نے ایسی حرکت کرنی ہوتی ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ پروپیگنڈا کر سکے، وہ ہندو لوگوں کو ڈیل کر سکے، ان کو اپنی طرف مائل کر سکے، الیکشن جیت سکے، ان سے ووٹ لے سکے۔ 2019 میں بھی یہی بالکل جو آج صورتحال بنی ہے 100% سیم 2019 میں بھی یہ صورتحال بنی تھی۔ جب پلوامہ کا اٹیک ہوا تو اس کے بعد ہندوستان کی جو صورتحال تھی بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے جنگ ابھی لگی کہ ابھی لگی۔ تو اس پلوامہ اٹیک کے ری ایکشن میں ہندوستان نے ایک کارروائی کرنے کی کوشش کی جو کہ بالکل ان کا بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا کہ ہم پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے، ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا اور ہم نے دہشت گردوں کو مار گرایا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ اس وقت وہاں پر صرف ایک کوا مرا پڑا تھا
اور ایک درخت गिरा हुआ था, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं था. लेकिन जब बात पाकिस्तान की सालमियत की आएगी तो फिर हमारी फोर्सेस किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं करेंगी. तो अल्टीमेटली इसका नतीजा ये निकला कि हमने हिंदुस्तान के 2 जहाज़ों को मार गिराया और अभिनंदन को गिरफ्तार किया, उसे चाय शाय पिलाई और उसके बाद उसे हिंदुस्तान के हवाले कर दिया. तो हिंदुस्तान को बड़े अच्छे से पता है कि पाकिस्तान ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है. ये नरेंद्र मोदी ने 2019 में भी अपनी फोर्सेस को यही कहा था कि हमने पुलवामा का बदला लेना है, ये आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपने किस तरह से इंतकाम लेना है. और आज भी मोदी ने जब अपनी फोर्सेस से मुलाकात की तो उसने यही कहा था कि जी इसका क्या तरीकाकार होगा, हमने बदला लेना है, ये आपने तय करना है कि किस तरीके से लेना है. ये बिल्कुल सेम सिचुएशन है. अब भी अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसी बेवकूफ़ी करने की कोशिश की तो उसको बड़ा डाढ़ा किस्म का और बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब मिलेगा. बल्कि आज अताउल्लाह तारड़ की तकरीर में एक बड़ी खास और ज़बरदस्त किस्म की बात ये थी कि अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर दी और कुछ ऐसी हमाकत कर दी तो मैं उसको वार्निंग देता हूं कि फिर हम हिंदुस्तान का ऐसा टका के इलाज करेंगे कि हिंदू माएं अपने बच्चों को ये कहकर डराएंगी कि बच्चों सो जाओ, पाकिस्तान की फौज आ जाएगी. तो हिंदुस्तान को पता है कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हम जंग नहीं चाहते, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर बात हमारी इज्जत के ऊपर आएगी, बात हमारी सालमियत के ऊपर आएगी तो फिर हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे. फिर हिंदुस्तान तो सिर्फ गिदड़ बबकियां मार रहा है ना कि हम हमला कर देंगे. हिंदुस्तान के मीडिया को देखें तो बस ऐसा उन्होंने वाह वेला किया हुआ है कि पता नहीं जंग अभी शुरू हुई कि जंग हो रही है. लेकिन बात फिर वही है कि अगर पानी बंद किया गया या पाकिस्तान का पानी ना छोड़ा गया या कोई आबी जारहियत की गई या पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई उंगली आई तो फिर ये बात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिर हिंदुस्तान तो सिर्फ बातें कर रहा है ना, लेकिन पाकिस्तान फिर जंग की तरफ जाएगा और जाना फिर हमारी मजबूरी होगी. अमन पसंद जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं है, बुज़दिल नहीं है. हम हिंदुओं की तरह सिर्फ बढ़ के नहीं मारते, हम प्रैक्टिकली काम करते हैं और हिंदुस्तान को पता है कि हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं. वफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर भारत को जो मार मारी है वो भारत की नस्लें याद रखेंगी. अल जजीरा, CNN समेत पूरा आलमी मीडिया कह रहा है कि पहलगाम वाक़े के पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहद नहीं है. भारत बिला इश्तियाल इल्जाम तराशी कर रहा है. उन्होंने कहा कि हमने आलमी फोरम्स और आलमी मीडिया में वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया है कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा. हमने ये मसला सलामती कौंसिल में उठाया और अज़म किया है कि हम मरते दम तक कश्मीरियों की सफारती, अखलाकी और सियासी हमायत जारी रखेंगे. अगर इस मक्कार दुश्मन का ये ख्याल है कि इस तरह के वाक़यात से आलमी बरादरी की तवज्जो कश्मीर से हटाएगा तो ये इसकी खाम ख्याली है. अच्छा, यहाँ पर पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो मौक़िफ़ लिया है वो ये है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, झूठ पर मबनी इल्ज़ामात हैं. हम खुद को पेश करते हैं, पूरी दुनिया के सामने हम ये चैलेंज करते हैं कि कोई भी मुल्क दरमियान में आए और सालसी का किरदार अदा करे. इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए. पाकिस्तान ने तो खुद को पेश कर दिया, ऑफर कर दी, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान की तरफ से एक दफ़ा भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि हिंदुस्तान को पता है कि वो झूठ पर खड़े हैं. अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं. हमने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और हम पर ही इल्जाम तराशी की जाए ये नाकाबिले बर्दाश्त है. भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवाता है. कनाडा और अमेरिका में सिख रहनुमाओं पर हमले करवाने में भारत मुलव्वस रहा. ये बातें पूरी दुनिया जानती है. गुलभूषण हमारी कैद में है. ये भारत के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत है. उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारतीय न्यूज चैनल्स ने जिन दहशतगर्दों को एयर टाइम दिया, इनमें हिम्मत थी तो चेहरे से मास्क हटाकर टीवी पर बैठते. उन्होंने सवाल उठाया कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पटरी उखाड़ने की पहली फुटेज भारतीय न्यूज चैनल्स पर चलाई गई. ये सबूत है कि भारतीय रियासत कलअदम BLA की सरपरस्ती में मुलव्वस है. तो ये जितने भी दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये BLA या बलोचिस्तान से जो लोग आते हैं, इनकी सरपरस्ती कौन करता है? हिंदुस्तान करता है. और जितने भी ये ज़ख्मी होते हैं ये अपनी ट्रीटमेंट कहाँ करवाते हैं? हिंदुस्तान से करवाते हैं. और जो भी इनको असला बारूद मिलता है वो हिंदुस्तान की तरफ से मिलता है और पाकिस्तान के पास इसके शवाहद मौजूद है. उनका कहना था कि मुझे ऐसे
बच्चे मिले जो कहते हैं भारतीय फौज को आने तो दें, हम उन्हें धूल चटा देंगे। जिस कौम के बच्चों और माओं का ये जज्बा हो उन्हें भारत ललकारेगा। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ शहादतें दी। पाकिस्तान के सियासतदानों, फौजियों, सिक्योरिटी इदारों, पुलिस समेत तमाम कानून नाफज करने वाले इदारों समेत कोई तबका ऐसा नहीं जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी ना दी हो। आज सियासतदानों को भी खराज तहसीन पेश करता हूं। वफाकी वजीर इतलात ने कहा कि हमने जो तरफ का पत्ता खेला कि आओ आलमी सतह की गैर जानबदाराना तहकीकात करवा लो, अब भारत फंस चुका है। गुजरात का कसाई परेशान है। ये नरेंद्र मोदी के हवाले से बात की जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि अब की बार भारत ने जारहियत की कोशिश की तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। हमारी पूरी कौम यकजा और मुतहिद है। कल पूरे आलमी मीडिया ने LOC का दौरा किया और दुश्मन के प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया। इंफॉर्मेशन वार में भी हम लड़ रहे हैं। भारतीय यूट्यूब चैनल्स पर हमने पाक फौज के नगमे वाले तराने चलवाए। उन्हें हर मैदान में हम दूर चटाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे, लेकिन जब हमने आलमी तहकीकात की पेशकश की तो इनकी टांगें कांप गई। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हमारी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। अगर भारत ने किसी किस्म की कोशिश की तो ऐसा सबक देंगे कि भारतीय माएं बच्चों को लोरियों में डराएंगी कि बेटा सो जाओ, पाकिस्तानी फौज आ जाएगी। जबरदस्त पैगाम है। आई रियली अप्रिशिएट। खूबसूरत। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसके मुल्क में ही अब काफी बातें होनी शुरू हो गई हैं और यहां तक कि एक भारतीय सियासतदान ने मोदी को कहा कि तुम नालायक हो और तुम वजीर आजम के ओहदे के काबिल नहीं हो। तुम जाओ, रिजाइन करो और जाके चाय शाय बेचो। क्योंकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी का माजी क्या है। उसका माजी ये है कि वो एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। ये उसकी औकात है। अच्छा जी, सरकारी चैनल PTV न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद भारत में मोदी पर तनकीद का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में सियासी रहनुमा ने मोदी पर सख्त तरीन तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। मोदी मुल्क के सबसे नकारा और कमजोर तरीन वजीर आजम साबित हुए हैं। भारतीय सियासी रहनुमा ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2016 में दावा किया था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आज 2025 है मगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने कहा था कि हमने नेहरू की गलती को सुधार दिया और सब ठीक हो गया। फिर 2019 में पुलवामा का हमला हुआ और CRPF के 40 जवान जान से गए। सियासी रहनुमा ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मोदी कहते हैं कश्मीर में इतनी सिक्योरिटी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये 350 किलोग्राम RDS कहां से आ गया? ये हिंदुस्तान के ऊपर सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन ये भी बनता है। ये पुलवामा तो हो गया, उसके बाद अभी ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है कि तुम तो कहते हो कि मेरी वहां 9 लाख फौज है। 9 लाख फौज वहां पे क्या सोई हुई है कि दहशतगर्द वहां गए भी और टारगेट भी किया और वहां से भाग भी गए? और दूसरा बड़ा सवालिया निशान जो हिंदुस्तान की फौज के ऊपर आता है वो ये है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद आप कोई एक सबूत भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दे सके और ना ही आप किसी एक दहशतगर्द को पकड़ने में कामयाब हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है। अब भारतीय फौज में हिंदुत्व नजरिए को के पैरोकारों की तरक्की हुई है। कहा जाता है कि मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं। किसके लिए? गौतम अडानी के लिए काम करते हैं। भारतीय सियासतदान ने अमित शाह को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पहलगाम वाकये के दूसरे जिम्मेदार हैं हमारे अमित शाह। अमित शाह अपना असल काम करने के बजाय दूसरी रियासत में सरकार बनाने का सोचते रहते हैं। अमित शाह हुकूमत साजी के लिए कानून साज रुकन असम्बली को करोड़ों में खरीदने का सोचते हैं और बस अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत। उन्होंने कहा कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग का तीसरा जिम्मेदार मशीर कौमी सलामती अजीत डोल है जो खुद को जेम्स बॉन्ड का परदादा समझता है। तो आप अंदाजा कर लें कि हिंदुस्तान से अब ये वाज़ेह निकलना शुरू हो गई हैं कि मोदी एक कमजोर वजीर आजम है, नालायक वजीर आजम है, इसको चाय बेचनी चाहिए। और खुद हिंदुस्तान से ये वाज़ेह निकल रही हैं कि पहलगाम का जो वाकया हुआ वो झूठ पर मबनी था और वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।